ओडिशा एक्साइज कन्स्टेबल पदवी केबे बाहरिबो बहुत पिलाମାନଙ୍କର कमेंट आସୁଛି बारंबार ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଯେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲ ପଦବୀ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ପଦବୀ ବାହାରିବ, ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡେଟ୍ କେତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେବେ ଆସିବ। କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ एक्साइज डिपार्टमेंट तरफ नोटिस आसाला जे केते भैकांट अच्छी प्रति जिले में। तेणु तापर गोटे भिड मुझे बनई तेणु जो पिला देखना से भिड तुम्हें चैनल भितर जा देखिपर। एक्साइज कन्स्टेबल सैलरी केते मिलूची, एज केते रही, इलिजिबिलिटी कौन, क्वालिफिकेशन कौन, फिजिकल मेडिकल रिटिन कौन रही, रिटिन सिलेबस कौन रही, आ तुम्हें केमिति प्रिपेयर हो पार और एग्जाम को केमिति तुम्हें क्लियर कर पार, एग्जाम प्रिपेरेसन टाइम तुम माइंडसेट कौन रहा दरकार और डेली रूटीन आउ स्ट्राटेजी ये सब किसी की मुझे भिडियो में कवर करी। तो तुम्हें जानी जो 2021 बाहरी से तुम फिजिकाल थिला कौन ना रनिंग थिला, बुझेगा, तापरे रोपिंग थिला, तापरे हाई जंप, लॉन्ग जंप, स्विमिंग, क्लियर। तेणु रनिंग थिला 1600 मीटर रनिंग थिला केते मिनट रे ना 6.5 मिनट रे थिला। तारे रोपिंग थिला, हाई जंप थिला तुमर 4 फुट, तुम लॉन्ग जंप थिला 12 फुट, तुम स्विमिंग थिला 40 मीटर समथिंग थिला, बुझेगा। माने देखिए टाइमिंग नहीं किंतु ये जो रनिंग थिला 1600 मीटर रनिंग को 6.5 मिनट रे मो क्लियर करबार थिला। ओके, एति सब थिला किंतु तुम जानिथिबो जे फिजिकल परिवर्तन हो जाइछि। गोटे आछि नोटिस टी देख एटा यहाँ पर मध्य अलरेडी वीडियो बनाई थी। तेणु 4/12/2023 रे एक्साइज डिपार्टमेंट तरफ ये नोटिफिकेशन टी आसाला और ए जो गैजेट जमी आसे आमर मोटामोटी भाव में कह गले यहाँ गोटे गैजेट ये दर्शा जाइए माने किछि चेंजेस करा रिक्रुटमेंट मेथड रे, क्लियर। जमीती कि तुम फिजिकल परिवर्तन कराई से विषय में ये वीडियो डिस्कसन करवा और कंप्लीट भाव में ये नोटिफिकेशन जहाँ भी अच्छी सब डिस्कसन करवा। और ता पूर्व किसी इंपोर्टेंट जिनसा मुझे कहीदे देख जितेबाला 2021 जो बाहर थिला 2021 पिला जॉइन कले 2023 रे, बुझेगा। 2021 नोटिफिकेशन आसला और पिला जॉइन कले केबे ना 2023 रे। 2023 जो पिला जॉइन कले से समय थिला कौन ना डिस्ट्रिक्ट कैडर थिला, डिस्ट्रिक्ट कैडर थिला किंतु तापरे सेही तापर कह गला ना डिविजनल कैडर हो गला से 2023 रे, बुझेगा। मन रख 2023 रे डिस्ट्रिक्ट कैडर थिला किंतु से 2023 रे सेटा डिविजनल कैडर हो गला, क्लियर। डिविजनल कैडर हो गला किंतु एबे जो 2025 से तुम जानिथिबो गोटे नोटिफिकेशन आसिला और एबे जो रिसेंट अमेंडमेंट हेगी से डिविजनल कैडर को पुणी डिस्ट्रिक्ट कैडर करागला, बुझेगा। किंतु ये जो नोटिफिकेशन टी आसी ए नोटिफिकेशन रे डिविजनल कैडर अनुसार किछि लिखा जाइथिला सेटा मध्ये मु कहि देबी किंतु मते लागुछि जे आउ थे किछि मॉडिफाई करिकी चेंज करि पारंती, माने फिजिकल ले न करिकी से माने जेमिति कि डिविजनल कैडर जगह डिस्ट्रिक्ट कैडर लिखिकी आ गोटे गैजेट से माने बाहर करि पारंती, कारण जेहेतु डिविजनल कैडर रो डिस्ट्रिक्ट कैडर पुणी हे गला, बुझेला। कारण डिस्ट्रिक्ट कैडर पे केस चलथिला तुम जानिथियो समस्ते। तेणु देखिबा प्रथम क्वेश्चन तुमर जे सर पोस्ट केते थिला, क्लियर। जो पोस्ट विषय समस्त डाउट बेसी बहुत पे कन्फ्यूज थे जे पोस्ट केते देखा को हाईलाइट करुच्ची टोटल पोस्ट केते। देख पोस्ट कथा जब आम आलोचना करवा तुम्हें गोटे जिन जानी जे 575 एटा यूट्यूब रे तुम्हें एटा जाना पाई 575 पदवी खाली रही है, बुझेगा। किंतु गोटे न्यूज थिला समाज पेपर देख देखा 2 एप्रिल आसला न्यूजटा। ये न्यूज रे कौन थिला तुम्हें समाज पेपर 2 एप्रिल डेट मन रख 2 एप्रिल 2025 ए डेट रो समाज पेपर आड़ब नेट रो इंटरनेट रो से तुमको एठारे मिल जाव। देख से पेपर भितर तुम्हें पाइक मिल जे 1646 अबकारी कन्स्टेबल पदवी
669 पदवी खाली पड़ी ओके तेणु मन है 669 पदवी टोटाल केते पदवी खाली अच्छी ना सर 669 पदवी कौन अच्छी वैकेंसी अच्छी किंतु ये जो 2025 रे आउरी पुणी कौन हम ना अराउंड 72 72 जन रिटायर हेबे क्लियर जेतु 72 जन अवसर प्राप्त हेबे बा रिटायर हेबे तेणु निश्चित भाव में पदवी गुड़ा फिलअप करने एमती प्रमोशन हो तलू उपराड़े और लास्ट को कौन अबकारी कनेस्टेबल पदवी पुणी खाली तेणु अराउंड धर 72टा मानकर खाली रहा 72टा मिसई दियो मिसेले के 9 2 11 1 1 7 5 12 13 3 1 6 1 7 केते 731 आउ देख 9 2 11 1 1 7 5 12 13 3 1 6 1 7 ताने 731 टी पदवी तुम जदि माने यही वर्ष देख यही वर्ष रिटायर होबार अच्छी कि रिटायर है ना क्लियर तेणु तुम्हें जदि एवरेज हिसाब कर विभिन्न प्रकार रिसोर्स को जदि आम देखा ताहले तुम टोटाल पदवी संख्या ये 700 प्लस हो बुझेगा 700 प्लस देखी दूसरी 700 प्लस पदवी हो किंतु ये जो 700 पदवी से माने सेतिकी बाहर करेंगे कि 575 पदवी बाहर करेंगे कि 600 पदवी बाहर करेंगे कि 700 मान बढ़ी 800 पदवी बाहर करेंगे सेटा आम टोटाली कहीपर ना जे पर्यंत नोटिफिकेशन आसनी ये क्लियर तेणु तुम्हें गोटे माइंड रे रख जे 600 समथिंग बा 700 समथिंग पदवी वैकेंसी रही ओके आ 575 पदवी जो थिला एटा पूरा कन्फर्म ता सहित जो 659 जो कहली पेपर बाहर ये भी कन्फर्म से मुझे कहली तुमको जे तुम ना धर गोटे एवरेज 700 प्लस पदवी तुम वैकेंसी अच्छी ओके वैकेंसी कथा तुम क्लीयर हो एथर देख नेक्स्ट जिन तुम नोटिफिकेशन के आसो देख नोटिफिकेशन को लेकिन बड़ डाउट कारण नोटिफिकेशन देख मुझे वीडियो पोस्ट करी मुझे यही मास भितर नोटिफिकेशन आसीजी किंतु जेहेतु किसी किसी आमेंडमेंट हबार थिला एवं से नोटिफिकेशन बाहर कले ना कारण देख डिस्ट्रिक्ट कैडर पुणी थे होगा जेहेतु केस चलता से कारण जो बोधे नोटिफिकेशन आसबार डिले होंतु कौ मुहूर्त नोटिफिकेशन आसी जापे क्लीयर ठीक ना तेणु देख नोटिफिकेशन को अपेक्षा कर किसी आवश्यकता ना जहाँ भी तुम गैजेट देती जहाँ भी मुझे डिस्कसन करी यही अनुसार तुमको प्रिपेयर हबार अच्छी जदि तुम्हें प्रिपेयर थी भल तुम्हें एग्जाम क्लीयर कर जॉब पाइपर आदि तुम्हें प्रिपेयर हो न नोटिफिकेशन के नोटिफिकेशन के नोटिफिकेशन आसिले मुझे पढ़ी तेल सेमती के पार ना मन रखिथ है बुझेगा ओके तर सैलरी केते मिल देख यहाँ हूँ गोटे 1900 ग्रेड पे जॉब अर्थात तुम बेसिक सैलरी रही 19,900 क्लीयर बेसिक 900 एवं डीए चलती 54% तापर हाउस रेंट अलाउंस देख चेंज है तुम जानी जदि तुम्हें कौन सिटी रोच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जमीक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर कटक राउरकेला संबलपुर तुमको 16% डीए मिल आदि नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गुड़ाक पोस्टिंग होची 12% डीए मिल जो डीए नुहे एचआर है डीए कही दूसरी एचआर क्लीयर यहाँ डीए एवं डीए बर्तमान चलती 54% जब मुझे वीडियो अपलोड करुँची ओके तापर 8% कौन ना जो अलग एरिया गुड़ाक 8% एचआर मिल तुम जो पोस्टिंग हम से पोस्टिंग अनुसार धर जाओ कौन सीट तुम पोस्टिंग है ब्रह्मपुर भुवनेश्वर कटक राउरकेला संबलपुर तुमको 16% डीए मिल कौ थर ना बेसिक प्लस देख मुझे डीए करी अरे एचआर मिल कार ना बेसिक बेसिक प्लस डीए है बेसिक प्लस डीए 16% मिल एवं जदि कौन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अर्थात जिलार हेडक्वार्टर ऑफिस मिल जो कटक गोटे जिला कटक हेडक्वार्टर मिलला जो पुरी में मिलला रायगढ़ मिलला अर्थात जीक जिला ना शुणुच से जिलार हेडक्वार्टर बा म्यूनिसिपालिटी जी अच्छी से क्षेत्र में तुमको 12% एचआर मिल और 8% अन्य जगह गुड़ाक क्लीयर जमीक एनएस एरिया होगा मन है माने अन्य छोट छोट जगह गुड़ा जो रोचे से तुमको 8% एचआर मिल ये क्लीयर ताले बेसिक है 19,900 डिओनर्स अलाउंसेस हूँ 54% आउ एचआर 16 12 8
ଏତିକି ହେଲା କ୍ଲିୟର। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ତୁମକୁ ଏଥିରେ ତୁମକୁ ଏସ୍ ଡି ଆଲାଉନ୍ସ ଗୋଟେ ମିଳିବ, ମନେ ରଖିଥ ଏସ୍ ଡି ଆଲାଉନ୍ସ ସେଇଟା ଆରାଉଣ୍ଡ 350 ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଆଲାଉନ୍ସ ଗୋଟେ ମିଳିବ, ସେଇଟା ତୁମକୁ 150 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ମିଳିଯିବ। କ୍ଲିୟର। ଏ ଧର 500 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ଏଇ 500 ଆଉ ଏ ଯେତିକି ହେଲା ତାକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦେବ। କାଲକୁଲେଟ୍ କଲା ପରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆସିବ, ବୁଝିଲା, ସେତିକି ହେବ ତୁମର ଦରମା। ପୁଣି ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ନା ସେତିକିରୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସେତିକିରୁ ବେସିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡିଏ କ'ଣ ନା ବେସିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡିଏ ର 10%, ବୁଝିଲା, ବେସିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡିଏ ର 10% ତୁମର ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏତିକି ଟୋଟାଲ ହିସାବ କରିଦେବ, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଗ୍ରସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲା। ଗ୍ରସ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେତିକି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଯେଉଁ ଦରମାଟା ଯେଉଁ ତୁମ ଖାତାକୁ ଆସିବ, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, সেটা କେତିକି ଆସିବ ନା ବେସିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡିଏ ହିସାବ କରିଦେବ, ଯେତିକି ହେବ ସେତିକିରୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବ, ସେତିକି ତୁମର ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଆଡ୍ କରିକି ତୁମର ଯେଉଁ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବ ସେଥିରେ ଆଡ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମିଳିବ, କିମ୍ବା ମଝିରେ ଚାହିଁଲେ ବି ତୁମେ ଉଠାଇ ପାରିବ ହେଲା। ତାର ପ୍ରୋସିଜିଅର ରହିଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହିଁବ ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଦେବି। ତେଣୁ ବେସିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡିଏଟା ଫେଡ଼ିଦେବ, ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ହେବ ତୁମ ନେଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଏନିଂ ପ୍ରଥମେ କରିବ, ତୁମର ଗୋଟେ 2000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ GIS କଟିବ, ଆଉ ଗୋଟେ 2000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କଟିବ ନା କ'ଣ, 2000 ଟଙ୍କା ନା 4000 ଟଙ୍କା ଏମିତି କ'ଣ କଟୁଛି, ବୁଝିଲା, ମୋର ଠିକ୍ ସେ ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସ୍ଲିପ୍ ଉପରେ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲାରୀ ତୁମର କେତେ ରହିବ, ଏବଂ ତାପରେ କେତେ ମାନେ ଯେଉଁ ଡିଏ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ମାନେ ଡିଏ ମାନେ ଯେଉଁଟା କଟାକଟି ହେଉଛି, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆଉ କଟାକଟି ହେବନି, ଫାଇନାଲ୍ ତୁମକୁ କେତିକି ମିଳିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଏଥିପାଇଁ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଇଯିବ 2026ରୁ। 26ରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 19,900ଟା ଅଛି, 19,900ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯିବ ତୁମର ହେଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସାଲାରୀ ବିଷୟରେ ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନଲେଜ ଆସିଯାଇଥିବ। ହେଲେ ଏଥର ଆମେ ଦେଖିବା ଏଜ୍ କେତେ ମାଗିଛି। ଦେଖ, ଏଜ୍ 21ରୁ ସେଇ 38 ବର୍ଷ ହେଲା, 37 ବା 38 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମାଗୁଛି ବେସିକାଲି। ଆଉ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜାଣିବା କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେବ, ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ। ଓକେ, ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା କିଛି କଥା ନାହିଁ। କରିଥିଲା ବୋଧେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଦେଖ ଏଠି ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ହେଲା। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିବ। ଦେଖ ଯେଉଁ 2023ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10th ମାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଛି ହେରି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର +2 ମାଗିଛି। ତୁମ +2 କିମ୍ବା କୌଣସି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମକୁ କ୍ଲିୟର କରିଥିବାର ଅଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। କ୍ଲିୟର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରହିଲା ସେଥିରେ ତୁମେ ତୁମର ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ବିଫୋର ଦି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ମାନେ ଧର ଯେଉଁ ଆଜି ଆସିଲା, ଆଜି ମାନଙ୍କର ହେଉଛି 2 ତାରିଖ, ତେଣୁ ତୁମର 1 ତାରିଖ ବା ତାଠୁ ପଛକୁ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଇଥିବା ଦରକାର। କ୍ଲିୟର। ଯେଉଁଦିନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ଯଦି ସେଇଦିନ କଲ କିମ୍ବା ତା ପରେ କଲ, ହେଲେ ସେଟା ତୁମେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ହେବ ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନରେ କାଟିଦେବେ ଏଠୁ। ଓକେ, ତୁମେ ଜିନିଷଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଯେମିତି ଦେଖ ଏଠି ବୟସ ତୁମ ମାଗିଛି 21 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ ବୟସ ସାଙ୍ଗେ ତୁମକୁ 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ ହେଲା। ସେମିତି ହେଇକି 38 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ବୟସଟା। କ୍ଲିୟର। ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୋର PDF କୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମ୍ୟାଥ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତାହେଲେ ହାଇଟ୍ ଯେମିତି ଦେଖ OISFରେ ଯେମିତି ହାଇଟ୍ ମାଗିଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠାରେ ହେଲା 168 ମିଟର। ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ SCBC ବା UR ହାଇଟ୍, ଓଜନ ହେଲା 55 କେଜି, ଆଉ ଚେଷ୍ଟ ହେଲା 79ରୁ 84 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି SC ST ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ହାଇଟ୍ ହେବ 163 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 50 କେଜି ୱେଟ୍, 76 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍, ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ କହୁଛି କ'ଣ ଚେଷ୍ଟ, ଏବଂ 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିକି। ତାରେ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ, ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 158 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍,
47.5 kg ଓଜନ। ଆଉ ଏସି ଆଉ ଏସଟି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 153 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ 45 kg ଓଜନ। ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ। ଦେଖ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟା ତୁମର 3ଟା ଷ୍ଟେଜରେ ହବ। ଗୋଟେ ହେଲା ରିଟିନ୍, ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଉଛି ତୁମର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିଲେ ଦୁଇଟା ହବ, ଗୋଟେ ହେଲା ରିଟିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ। ସରିଲା। ମେଡିକାଲ ବି ହବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନି। ମେଡିକାଲ ନର୍ମାଲ ହୁଏ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ଖାଲି ତମ ମାନେ ଫିଜିକାଲ ହବ ସେଇ ସମୟ ତୁମେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ କି ନାହିଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବେ ହେଲା। ଏଇ 30 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା। ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବନି ତମକୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିଥିବେ। 30 ସେକେଣ୍ଡ କି ଅତି ବେଶୀରେ 1 ମିନିଟ୍। 1 ମିନିଟ୍ ବି ନୁହଁ ହେଲା, 30 ସେକେଣ୍ଡ ବି ନୁହଁ। ସେଇ ଆଭରେଜ ଧର ହେଲା, ସେ 30 ସେକେଣ୍ଡ କି 1 ମିନିଟ୍ ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଦେଖିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଇଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ହେଲା। ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା 2023ରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ତୁମର ଯୋଉ ରିଟିନ୍ ହବ ଫାଷ୍ଟ, ରିଟିନ୍ରେ କ'ଣ ହବ ନା 100 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 100 ମାର୍କ ଏବଂ ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ 120 ମିନିଟ୍। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା 150। ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସି ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ କମାଣ୍ଡ କରି କରିଥିଲା। ତେଣୁ 150 ମାର୍କ ଥିଲା ହେଲା। ସେଥିରେ କଟଅଫ ଭଲ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା, ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ କରିଦେଇଛି 100 ମାର୍କ ଏବଂ 100 ମାର୍କରେ ତୁମକୁ 120 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ, ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍। ତେଣୁ 100 ମାର୍କ ଯେହେତୁ କରିଦେଇଛି ତେଣୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ଯିବ ହେଲା। କାରଣ ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଏଠାରେ ପକାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରକୁ ତୁମକୁ କମାଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିବି, କ୍ଲିୟର। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ 80% 90% ଆଭବ 82ରୁ ମାନେ ତୁମେ ଅତି କମରେ 82% ଖଣ୍ଡେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମାନେ 100ରୁ ତୁମକୁ 82+ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଓକେ, 82 କମ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା। 100ରୁ ତୁମେ ଅତି କମରେ 85 ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି କହୁଛି, କାରଣ ଫିଜିକାଲରେ ସେ କୋହଳ କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅଧିକ କହୁଛି ହେଲା। 50ଟା ବି କେତେ 90 ବି ହେଇଯିବ, ଠିକ ନାହିଁ। କାରଣ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ 2018 ମସିହା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, 2018 ମସିହାରେ ସେତିକି ପିଲା ମାନେ ପ୍ରବଳ ପିଲା ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲେ, ପାଠକୁ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ, ଫିଜିକାଲକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2018 ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ତାପରେ ଯେତିକ ଦେଖୁଛ ସେତେ କେହି ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁନାହାନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତେଣୁ ତୁମେ 85% ଅତି କମରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଓକେ, ଦେଖିବା ତୁମର OMR ଟେଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ତୁମର ପଡ଼ିବ ଦେଖ OSFରେ ଯେମିତି ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ହେଲା, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ବି ତୁମର ଠିକ୍ ସେଇ ସିଲାବସ୍ ରହୁଛି। ଏଇ ଏକ୍ସାଇଜରେ ବି ସେଇ ମାନେ ସେମ୍ ସିଲାବସ୍। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆରିଥମେଟିକ୍ ପଡ଼ିବ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ପଡ଼ିବ, ସିଚୁଏସନାଲ ଆୱାରନେସ୍, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ, ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟରାସି। ଏବଂ ସବୁ ଯାକ +2 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ପଡ଼ିବ। ଲେଖିବାକୁ ଦେଉଛି +2 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ନହେଲେ ସେ 7th 8th କ୍ଲାସର ଗଣିତ ଫଣିତ ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ 10th ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ତୁମର ବେସିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଦେଇଛି ସେ ଦେଇଛି +2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ ୱିଲ୍ ବି ମାନେ ଯେ +2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବ ସେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଥିବ। ୟାର ଅର୍ଥ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ +2 ଲେବୁଲ୍ ପକାଅ, କିଛି ଲେବୁଲ୍ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ତୁମେ SSC CGL ବି ଦେଖ ହେଲା, ତୁମେ UPSC ବି ଦେଖ ହେଲା। UPSC ଦେଖିଲେ ବି ସେଇ 6th to 10th, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବେସିକ୍। ଓକେ, ଅବଶ୍ୟ UPSCରେ 11th 12th NCERT ମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବେସିକାଲି 10th କ୍ଲାସରେ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଥିବ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ 11th 12thରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଥିବ ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସେମ୍ ଚାପ୍ଟର, ସେଇ ସେମ୍ ସବଜେକ୍ଟ, କ୍ଲିୟର। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିଲେ ଏଠି 6th to 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ରହିଛି ସବୁ କିଛି ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ବେସିକ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ ତୁ ଜାଣିଥିବ 25 ମାର୍କର 25%ର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 4ଟା ଭୁଲ କରିଦେବ, ଗୋଟେ ଠିକ୍ ମାର୍କ କଟିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପେପରଟା ଏଠି ତୁମର ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ହେବ ହେଲା। ଦି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ରିଟନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସାଲ୍ ବି ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିବ, ନହେଲେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠାରେ ଇଂଲିଶରେ ଆସିବ, ତା ମନେ ରଖ ହେଲା। ଫିକ୍ସ ଦି ଡେଟ୍, ଓକେ ଛାଡ଼, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତା ଦେଖ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି। ତାର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ
तुम फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट हम तुमको कहले 2021 जो नोटिफिकेशन बाहर और 2023 जो पे पोस्टिंग हेले से रनिंग थिला हाई जंप लॉन्ग जंप रोपिंग स्विमिंग माने 5टा इवेंट थिला बुझिला किंतु ए 2टा इवेंट अछि गोटे रनिंग आ गोटे लॉन्ग जंप रनिंग 1600 मीटर मारिबो साढ़े केते 7 मिनिट 7 मिनिट है 6.5 मिनिट मागिला 2023 जो पिला पाइले कि 7 मिनिट मागिला अनुमान कर निश्चित भाव में कंपटीशन हाई हम बुझिला पूर्व थर अपेक्षा तेणु 1600 मीटर को 7 मिनिट तुमको कभर कर अच्छी और लंग जंपटा तुमको 3.66 मीटर अर्थात एठारे 12 फुट बुझिला 12 फुट तुमको 3टा अटेम्प्ट रे क्लियर कर अच्छी एठार जो हाई जंप था हाई जंप टाक ये उठे है मैंने हाई जंप जब उठे आउर चान्स होगा ना पिला हाई जंप कटती गोटे दुटा पिला हाई जंप कटती बुझेगा हाई जंपटा भी उठे देछि देख ओआईएसएफ कथा देख ओआईएसएफ रे 4.5 फुट हाई जंप मागुची बुझे ना तेणु तुम अनुमान कर रिटर्न में केते कंपटीशन हम क्लियर तेणु ये जान मेल मान फिमेल मान कौन है तुमको 1600 मीटर रनिंग मारे पड़ो 9 मिनट रे और लंग जंप तुमको मारे पड़ो 9 फुट मारे पड़ो 3टा चांस झील मैंने ओके आउ मेडिकल जिनसा जस्ट लिखाई जिते जिन कलर ब्लाइंडनेस ये सी फिंगर चेक करेंगे भेन स्क्रीन आईज पुअर विजन ये सी देखिए है जस्ट खाली नक टी देखीदे आ पार्टी टी लाइट पकई देखीदे बास से किसी दरकार नहीं जानते केमती हो मेडिकल ओके आ गोटे जिन बोनस मार्क देती तुम जब एनसीसी थी बी सर्टिफिकेट थे गोटे मार्क सी सर्टिफिकेट थे 2 मार्क ओके ये सब देती ट्रेनिंग कौटी कम हम ये सब किसी दरकार नहीं डिविजन कैलेंडर विषय देता है किसी दरकार नहीं कारण चेंज होगा कार्डर बुझेगा किसी आवश्यकता नहीं कारण आउ थे भी आसबार संभावना अच्छी जमी स्टार्टिंग कहीदेली कि ये जहाँ नोटिफिकेशन जहाँ देता से जिनटा मुझे बुझेली ना आग को और जब आउ थे गैजेट लंच हम कारण जेहेतु डिस्ट्रिक्ट कार्ड हो जाए तुम भिडियो अपलोड करदेवी क्लियर देखो जो रिटर्न क्लियर हे रिटर्न 5 टाइम्स पिला कैटेगरी वाइज से कौन कर ना ये डाक कौन फिजिकल डाक 5 टाइम्स देश तुम जानते पूर्व थर जो होता जो तू पिला बेसी हेलेनी 3टा फेज इवेन फरेस्ट गार्ड 4टा फेज नहीं 4टा ना 5टा फेज बुझे ना फिजिकल लगता तेणु आपको किसी ध्यान दियो तुम केवल प्रिपरेशन में ध्यान दियो मेन जिन तुमको जब कहली कंपटीशन बेसी हाई हबार अच्छी बुझेगा कंपटीशन हाई हबार अच्छी एवं एटा देख से तुम माइंड सेट केमी रहा दरकार एवं तुम केमी प्रिपेयर हे प्रति सब्जेक्ट रूटीन कौन रहा दरकार स्ट्राटेजी कौन रहा दरकार देख ये भिडियो जब मुझे रूटीन स्ट्राटेजी कहि तुम भिडियो लंबा हो तेणु यहाँ मुझे पर्टिकुलर गोटे भिडियो कहीदेवी है चैनल अपलोड हो आज कि आसंता काली अपलोड करदेवी तुम देखिपर तुम केमी प्रिपेयर हे आमती क्रैक कर माइंड सेट केमी रहा दरकार तुम कह देख देख मेन हिसाब तुम माइंड सेट के तुम माइंड सेट रहा दरकार जे टोटाल 100 मार्क 100 मार्क तुम्हें 2 घंटे कंप्लीट कर अच्छी सब इजी इजी क्वेश्चन आसो एठारे सब बसिए जो मैंने ओएसएससी सीजीएल एसएससी सीजीएल माने कहले सब एग्जाम में प्रिपरेशन करते से बसवे से जब बसवे ताले तुम प्रिपरेशन लेवल भी होता दरकार कारण जेहेतु फिजिकल क्वालिफाई माने नॉर्मल दे तुम जॉगिंग करी गले गले तुम जब जॉगिंग करके जीव ताले तुम कौन देख तुम जब नॉर्मली जॉगिंग करके जीव तुम मागिला 1600 मीटर जो मागिला 7 मिनिट रे तुम जब जॉगिंग करके जीव ताले 7 मिनिट रे क्वालिफाई कर जीव बुझुछ नहीं माने विदाउट प्रैक्टिस रे भी तुम 1600 मीटर क्वालिफाई कर जीव एटा मन रखथ जेମିତି कि मुझे कहते मुझे बिना प्रैक्टिस 1600 मीटर क्लियर कर देती ठीक सेमती जब विदाउट प्रैक्टिस कर भी तामान नुहे केते प्रैक्टिस कर आगुरी प्रैक्टिस कर वर्ष है छाड़ी देव रनिंग ताहले तुम 7 मिनिट मारद 1600 मीटर एटा गोटे बड़ कथा नुहे बुझेगा तेणु जेहेतु फिजिकल कोहल कर देख एक्चुअली रोपिंग तापर स्विमिंग हाई जंप ये 3टा काटार नाला एगुड़ी एक्सरसाइज डिपार्टमेंट दरकार एक्सरसाइज कौन पुलिस रे जीक डिफेन्स सर्विसेस रही सबू डिफेन्स सर्विस रे ये फिजिकल दरकार बुझेगा पाठ तो दरकार ता सहित फिजिकल दरकार फिल्ड रे काम करियो ना फिल्ड में फिजिकल दरकार तुम्हें एवं तुम भाव कम एत दौ तारे मिछ कहते बोधे
आउ किंतु जेतेବେଳେ तुमे डिपार्टमेंट जॉइन करिवो जेतेବେଳେ रेड जीवो ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କରିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇ ରୋପିଂ ସୁଇମିଂ ହାଇ ଜମ୍ପ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେବଳ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ରନିଂ କରୁଛ ସେ ନୁହଁ, ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ବି ରନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ହେଲା, ଏଇଟା ତୁମେ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିବ। ଓକେ, ଏଠି ଦେଖ 100 ମାର୍କକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ତୁମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ କିଛି ତୁମେ 100 ମାର୍କକୁ ଘଣ୍ଟାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ ପିଲା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 100 ମାର୍କରୁ ଦେଖ ଆରିଥମେଟିକ୍ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସ୍ପେଶିଆଲି ହେଲା। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଲା ତୁମର ଆରିଥମେଟିକ୍ ପାର୍ଟଟା, ଆରିଥମେଟିକ୍ ପାର୍ଟକୁ ମୁଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି। ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ପଢ଼। ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ୍ କର। ଆଉ 5 ଆଡ଼ୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା, 5ଟା ଟିଚରଙ୍କ ଠାରୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା, ସେମିତି ଥିଲେ ଜମାରୁ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଯୋଉଠୁ ପଢ଼ୁଛ ଗୋଟାଠୁ ପଢ଼, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ପଢ଼। ଯଦି ଗୋଟେ ବହି ଭଲ ପଢ଼ୁଛ ସେଇ ଗୋଟାକ ବହି ଫଲୋ କର, ଆଉ 10ଟା ବହି କିଛି ଫଲୋ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ এই ବିଷୟରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନାଇଦେବି। କ୍ଲିୟର? ତେଣୁ ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି ଜିନିଷ ତୁମେ ଇଏ କର। ଏବଂ ଯେହେତୁ କହିଲି ଏଠାରେ ତୁମକୁ 100 ମାର୍କରୁ ଅତି କମରେ 85% ଅର୍ଥାତ୍ 100 ମାର୍କରୁ ତୁମେ 85 ମାର୍କ ମିନିମମ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ତୁମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ। 85ରୁ କମିବନି ଅବଶ୍ୟ। ଦେଖ 85 ଏଥିପାଇଁ କହିଲି କାରଣ ତୁମେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଥର ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ଟିକେ ଭଲ ପକେଇ ପାରେ। କାରଣ ଫିଜିକାଲ କୋହଳ କରିଦେଇଛି, ଯଦି ଫିଜିକାଲ କୋହଳ କରିଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ଯଦି ଭଲ ପକେଇଲା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ 85 ରଖିଲେ କ'ଣ ହବ, ତୁମକୁ ତୁମ ହୋମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବ। ହୋମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ୍ଲିୟର, ତୁମ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୁମେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ 85 କ'ଣ 90% ଆଭଭ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର ହେଲା। 85 କହିଲେ ବୋଲେ 85 ନୁହେଁ, 85 ପ୍ଲସ୍ ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର। କ୍ଲିୟର, 90% 85% ଏମିତି ଟାର୍ଗେଟ୍ କର। ଏବଂ ମାର୍କ ଯେତେ ଧର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କହିବ ମୁଁ 100 ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି, ଓକେ କର, କିଛି କଥା ନାହିଁ। 100 ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ 100 ନ ରହିଲେ 100 ତ 95 ରହିବ ନା, 100ରୁ 99 ରହିବ ନା। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ରହିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେବି। ତାହେଲେ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ, 2023ରେ ଆସିଥିଲା କୋଉଟା ତା ଡେଟ୍ ବି ଦେଖେଇଥିଲି ତୁମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ। ଏଠି 4/12/2023ରେ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, ଅଲଗା ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଆସିଯାଇପାରେ। ବୁଝିଲା? ଯଦି ଅଲଗା ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଓକେ, ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।